أيها السادة الحضور، بعض الناس الذين عقولهم صغيرة يقولون أن شهر رمضان هو شهر العذاب والعياذ بالله. ماذا المقصود؟ يقول هذا الرجل أو المرأة يجلس بدون طعام ولا شراب وكل ما يحتاج من هذه متاع الدنيا، ولكن هذا الذي هو في قلبه حب الشهوات وحب الشيطان، يفكر بهذا التفكير والعياذ بالله. لأن الله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في آية الصوم. الله سبحانه وتعالى لأنه يحب العبد فرض علينا الفريضة أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بشيء ينفعنا نحن، لأن الصوم ليس فقط هو امتناع عن الطعام والشراب، أيضا هي في فائدة أن نتذكر إخواننا في الله وفي الإسلام. كثير من الناس لا يجد من يأكل ولا يجد من يشرب ولا يجد من يشتري حاجته بفقره، ونتذكر أنه دائما يجب علينا أن نكون ننظر إلى حوالينا من هو بحاجة ومن هو فقير، لأن هذا اليوم الذي لا نأكل فيه ولا نشرب يذكرنا أنه هذا الرجل سبحان الله ربما ليس معه فلوس يشتري وليس عنده طعام. فنتذكر أننا يجب علينا أن نكون دائما سباقين للصدقة ولفعل الخير، ويكون المجتمع تكافئا. وما إلى أحسن من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يرى عبده في حالة الصوم في كل وقت الصوم، من أذان الفجر حتى المغرب وهو في عبادة، نفسه عبادة، يتكلم عبادة، يسعى إلى عمله عبادة، كل حركاته في هذا اليوم يوم الصوم أجر، دروس لا يتوقف، الساعة تمر والأجر لا يتوقف. لماذا؟ لأنه لما ندعى الله بالصوم وكانت حركاته سعيا وهو صائم، للعمل وهو صائم، فيكون الأجر مضاعفا عند الله سبحانه وتعالى. وإن لما أيضا نداء الله سبحانه وتعالى بالصلاة أيضا يكون عمله مضاعفا ببركة الصوم. فهذا الشهر عظيم، استعدوا له وكونوا إن شاء الله تعالى قائمين لله صياما في نهاره وقياما في ليله، حتى نكون إن شاء الله تعالى من المقبولين عند الله، ونكون إن شاء الله تعالى في آخر رمضان. وهذا ما نريده وهذا ما ندعو دائما، اللهم عتق من النار، آمين يا رب العالمين. Beliau melanjutkan mau'idhahnya. Beliau mengatakan sebagian manusia, menurut beliau sendiri, pandangan beliau sendiri, bahwasanya banyak ditemukan ketika bulan Ramadan tiba, telah datang bulan Ramadan, mereka mengatakan bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kesiksaan. Banyak siksaan-siksaan di bulan Ramadan, tersiksa, seakan-akan ketika seseorang masuk bulan Ramadan merasa tersiksa dirinya. Maka seseorang yang seperti ini, yaitu seseorang yang ketika bulan Ramadan duduk, kemudian makan-makan di siang bulan Ramadan, minum di siang hari pada bulan Ramadan, maka seseorang yang seperti ini adalah seseorang yang mementingkan hubbus syahawat, yang mementingkan cinta dengan keinginan-keinginannya semata, tapi tidak melihat dengan kewajiban yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak merenungi apa yang sudah diwajibkannya kepada Allah Subhanahu wa taala berupa puasa.
Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan perkara itu menjadi sulit, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap perkara itu menjadi mudah. Maka tidak sebaiknya seseorang itu tidak memiliki pandangan bahwasanya puasa itu adalah sebuah siksaan pada dirinya. Maka tidak ada sama sekali, baik itu di dalam permasalahan makanan atau minuman. Kalau kita bayangkan saja, banyak dari saudara-saudara kita di tempat yang lain, mereka merasa kelaparan, mereka merasa banyak kebutuhan yang belum tercukupi, banyak hajat-hajat mereka yang masih belum tercukupi, yaitu orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan, mereka tidak memiliki uang. Maka hendaknya kita adalah menjadi orang yang berlomba-lomba di dalam sedekah, berlomba-lomba dalam setiap kebaikan yang harus dilakukan. Dan yang paling penting, seseorang itu harus memiliki sifat, memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengawasi hambanya ketika dalam keadaan puasa. Ketika dalam keadaan puasa, Allah Subhanahu wa taala akan mengawasi, mulai dari fajar ketika setelah sahur sampai datang waktu maghrib untuk berbuka. Maka setiap waktu itu berputar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pahala di setiap waktu tersebut. Setiap mulai dari fajar sampai maghrib, Allah Subhanahu wa taala akan menulis pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Dan pahala ketika berpuasa bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya dengan lipatan ganda yang sangat luar biasa sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita bahwasanya pada bulan puasa nanti kita harus melakukan kewajiban yang berupa puasa di siang hari dan melakukan qiyamul lail, melakukan ibadah di waktu malam, di malam hari pada bulan Ramadan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebebasan dari api neraka pada bulan Ramadan nanti. Allah Subhanahu wa taala جعل في هذا الشهر المبارك ليلة مباركة وفيها أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. وهذه الليلة قال عنها صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ألا وهي ليلة القدر. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وما أدراك ما ليلة القدر. يعني الله يؤكد إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: هل تعلم يا محمد ماذا يكون في ليلة القدر؟ هل تعلم يا محمد ما هو الأجر الذي في ليلة القدر؟ هل تعلم يا محمد كم هو الله سبحانه وتعالى يتفضل على عباده في هذه الليلة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. ماذا فيها؟ تتنزل الملائكة، كل الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تتنزل الملائكة فيها والروح فيها بإذن ربهم. كل شيء بأمر الله. الله يرسل الملائكة رأفة بعباده ورحمة بهؤلاء الناس الذين قدموا الطاعة لله سبحانه وتعالى. وهناك جزاء، الذي يعمل معروف نقدم له هدية. فالله سبحانه وتعالى هيأ لنا هذه الهدية ألا وهي ليلة القدر. يرسل الملائكة حتى يكونوا حماية لنا من المعصية ومن أن نكون غافلين عن عبادة الله. تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
سلام يعني أمان واطمئنان وفرح وسرور بعباد الله في إقامة هذه الليلة. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون دائما شاكرين لله سبحانه وتعالى حتى يكون عملنا متقبلا، قريبين من الله سبحانه وتعالى، قريبين من نبي محمد صلى الله عليه وسلم، قريبين من العلماء من الأولياء والصالحين، وتكون قلوبنا مهيئة لهذه الليلة. طيب علينا من الآن، من هذا اليوم، من هذه الليلة، نستعد إن شاء الله تعالى نستقبل رمضان قلوب فرحة، نصوم يومه ونقوم ليله، ويكون إن شاء الله تعالى فيه أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan yang penuh keberkahan ini, yaitu sebuah bulan yang penuh keberkahan, penuh pahala yang sangat agung di bulan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di malam-malam pada bulan Ramadan, pada hari-hari Ramadan tersebut, marilah kita bersemangat di dalam menjarah setiap amal ibadah, pahala-pahala yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh kemuliaan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, yaitu pada bulan Ramadan. Maka dilanjutkan ayatnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu apa? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat tersebut beliau menguatkan Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, apakah engkau wahai Nabi Muhammad mengetahui apa yang ada di malam tersebut? Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lebihkan di dalam malam-malam tersebut? Malam tersebut adalah malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yang di dalamnya disebutkan tatanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim, yang malam-malam tersebut diturunkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga para manusia di dalam menjalankan ibadah-ibadahnya dan supaya tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bulan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah balasan yang dilakukan setiap manusia. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan diberikan balasannya sesuai dengan apa yang dilakukan. Salamun, salamun. Maka dilanjutkan ayat tersebut, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr, yaitu sebuah keselamatan, sebuah keamanan, sebuah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati setiap para muslimin yang menjalankan puasa tersebut. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, tapi kita juga harus berterima kasih kepada setiap manusia yang telah berbuat baik kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amalan yang kita lakukan dan menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat kepada para ulama, dekat kepada para sholihin. Maka marilah kita menyiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kita menyambut bagaimana kita harus melakukan puasa di siang hari dan menjalankan ibadah di malam hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan.